नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मु स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल आम गाँव को आसतु बुली जिबा आमे एक विद्यालय को। आपण मैंने देखिपे विद्यालय प्राचेरी किपरि भाव में विभिन्न प्रकार चित्र विचित्र सेपट पाचेरीटा आप देखिले जे गोटे एक्सप्रेस ट्रेन कटाई जोटा कि पिला अपेक्षा करी स्टेशन ले पिला नहीं जे नंदनकानन जो बोली नब। साधारणतः विद्यालय को पिला माने आसते पाठ पढ़ापी पाठ पढ़ा सहित परिवेश परिष्कार रखा और परिवेश आम कौन मेसेज पाऊँ एपट पाचेर आप देखिपे गोटे रज पर्वर चित्र कटाई। आपण मैंने देखिपे समाज गोटे मेसेज दि जाइए। आसतु बुली जिबा विद्यालय भितर को।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାଟିଏ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ପରିବେଶଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୋହକର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିହାତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁଟି କ'ଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ନାଁଟି ହେଉଛି ମକରେଶ୍ୱର ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବୁରୋଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି।